Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose la recette des mini cakes salés au poivron et au fromage. Vous allez trouver les ingrédients écrits en bas de la vidéo. السلام عليكم. اليوم كنقترح لكم الوصفه ديال الكيك مالح. المقادير المضبوطه غادي تجبروها مكتوبه اسفل الفيديو. J'ai commencé par couper 3 mini poivrons de couleur en petits morceaux. أول حاجة قطعت 3 ديال الفليفلات صغيورين بالألوان قطعتهم صغارين. Et j'ai fait revenir les poivrons dans une poêle chaude avec un peu de l'huile d'olive, de sel et de poivre. وعملتهم يتشحروا في واحد المقلة مع شوية ديال زيت الزيتون ملح والابزار. J'ai retiré les poivrons du feu quand ils ont pris une couleur dorée ووقفت الطياب ملي الفلفل ذهب اللون ديالو. Pour l'appareil à cake, dans un saladier, j'ai mis 2 œufs, 100 g de lait, un peu d'ail en poudre, une demi-petite cuillère de sel, une petite cuillère de levure chimique et 3 grandes cuillères de l'huile d'olive et j'ai mélangé le tout ensemble. بالنسبة للكيك عملت 2 ديال البيضات 100 غرام ديال الحليب نصف ملعقة صغيرة ديال الملح شوية ديال الثوم بودرة ملعقة صغيرة ديال الخميرة الكيماوية و3 ديال ملاعق كبيرة ديال زيت الزيتون وخلطتهم مع بعض. Et j'ai incorporé à ma préparation 150 g de farine tamisée وضفت على العجينة 150 غرام ديال دقيق مغربل وطربته مزيان. Et j'ai bien fouetté pour éviter d'avoir des grumeaux وطربت مزيان باش ما يكونش عندي الكويرات ديال الطحين. J'ai ajouté sur l'appareil à cake les poivrons refroidis. زيت هذاك الفلفل من بعد ما برد. J'ai ajouté également 50 g de gouda coupé en petits morceaux et 50 g de mozzarella coupé en petits morceaux et j'ai bien mélangé. وزيت 50 غرام ديال غودا مقطع صغير و50 غرام ديال موتزاريلا حتى هي مقطعه صغيره وخلطت مزيان. Et j'ai rempli les moules à muffins بديت كنعمر المول ديال muffins. Et j'ai fait cuire les mini cakes au four préchauffé à 180 degrés. Le temps de cuisson est environ 25 minutes. ودخلت الكيك يطيب على الفرن مسخن على 180 درجة. الوقت ديال الطياب تقريبا 25 دقيقة. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis au revoir et à bientôt. وصلنا لنهاية الفيديو. كنتمنى أن الوصفة تكون عجبتكم وكنقولكم شكرا وبسلامة.